Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda muhteşem bir zikir seslendireceğiz. Cuma günü bu zikri mutlaka gün batımına kadar okuyalım. Çok büyük bereketleri var ve günahlarımızın dökülmesine, günahlarımızın ağırlığından kurtulmamıza vesile olur inşallah. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Ayrıca kanalımıza ve çalışmalarımıza destek olmak için videonun hemen altında bulunan teşekkürler butonundan istediğiniz miktarda destek olabilirsiniz. Allah-u Teala şimdiden makbul buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estağfirullah. 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 Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estağfirullah.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله